Okay, now P5 maths from 5B. This one page 73 until 20. This one number 1. This one is easy. Yeah. Read the question first and then how to answer. One minute equal to 60 seconds. If 12 seconds, it means 60 seconds divide by 5, so you get 12. This one, 12 seconds equal to 96 revolution. 60 seconds equal to 480 revolution. 96 times 5 equal 480. So the answer is 480. So next. And then Rafi saved $19 in 2 days. He saved an equal amount every day. How much would Rafi save in 14 days? Kalau 2 hari jadi 14 hari, berarti kali 7. Berarti 19-nya juga sama, dikali 7. Ya, itu shortcutnya. Ya, so the answer is 133. So this one 133. Okay. Next page. This one. You just read the question ya, baca dulu soalannya. Okay. And then the question. For A, answer 40 liter ya. 40 liter equal to 56 km. So 1 liter 56 divided by 4 equal to 14 km. B, 322 divided by 14 equal to 23 liters. So this one, how to answer? Yeah. And then next, this one, yeah, read the sentence first, yeah, and then the question, so you can see how to answer it. Yeah. A, 30 meters square equal $1,500. You find 1 meter only equal 1,500 divided by 30 equal to $50. B, 2,250 divided by 50 equal to 45 meter. So this, that one the answer. Yeah, how to answer this. And then next page, this one, how to answer. You can check yours ya. Ini totalnya 6.5 kg. Kamu cari 5 kg yang pertama, harganya berapa? Lalu 1.7 kg di round off jadi 2 kg. Ya. Lalu ini pakai angka yang dari sini ya, dikali ke sini. Times 2 equal to this, and then bin plus the total. Yeah. Okay. Next, yang ini juga. Jadi ini totalnya 21,6 kg. Ya ini
Oke, kita ambil 20 yang pertama. Sama dengan harganya berapa? Sisanya ini di round off. 1 kg sama dengan $7. 0.6 equal to 1 kg di round off. Ingat di round off. Ya, terus sama dengan ini. Terus totalnya. Ya, grand total. Ya, ini harus diingat. Ya. Oke. Next page. Ini juga sama ya. Baca dulu soalnya. Ya, ini. Ya. Jadi Miss Lawrence rented a bicycle from 9:30 to 13:15. How much does Lawrence have to pay? Jadi kita hitung dia per berapa jam. Ada first 2 hours. Jadi kamu ambil 2 jam yang pertamanya harganya berapa. From 9:30 to 11:30 it costs $7.50. From 11:30 until 13 it means 1 o'clock ya. So 4 times 3 equal to 12. Kenapa sih 4 dollars times 3? Karena gini, dari jam 11.30 ya, dari jam 11.30 ke jam 1, jam 13 itu jam 1. Ada berapa kali per 30 menit? How many half an hour? 3 times, right? 3 kali ya. 3 kali dikali 30 menit sama dengan 90 menit, artinya 1 hour 30 minutes ya. 4 dollars times 3 equal to 12 ya. Oke. Now from 13, dari jam 1 ke jam 1.15 ya. Jam 1 ke jam 1.15 artinya hitungannya tetap 30 menit ya. Karena di sini ada bacaannya ya. $4 per half hour ya. Or part thereof, atau bagian daripada itu. Ya, lalu kalau 15 menit yang ini ya. Dari jam 1 ke jam 1.15 menit itu berarti hitungannya 30 menit di round off. Sama dengan $4. Lalu ini di total. Ya. Sama dengan isinya 23.50. Oke, next. A telecommunication company charges. Nah, baca dulu ini semua. Oke. Kalau kurang jelas pakai bukunya ya. Oke. Now we read together. The first minute is 20 cent. 1 menit yang pertama dia hitungannya 20 cent. Next, every additional 20 second or a part thereof up to 5 minutes equals 6 cents. And then for every additional 15 second or a part thereof after 5 minutes equal to 5 cents. What will the charge in dollars for a 5-minute call be? For the first minute itu 20 cent. Lalu the next 4 minutes kan tadi udah ambil 1, sekarang sisanya 4 menit ya. The next 4 minutes equal to 6 cents times 4 times 3 equal to berapa ini? 72 ya. Jadi ini ada 72 ya. Ya, 72. Lalu ditambahin semuanya. 20 cent plus 72 cent equal to 92 cent. 92 cent equal 0.92 dollars. Ya, yang ini. Ya. Oke.
Next. Lalu ini, the line graph shows the number of cans of baked beans a machine seal over 5 minutes. Ya, jadi ini dikasih ini berapa titiknya ya, sampai di mana. Habis itu kan dia tanya how many cans did the machine seal in 4 minutes. Ini 1 menit berapa? Hitung di sini 32. Ya. So B is 32. Ya. Karena ini 160 di minus 128 equal to 32. Kalau ini in 4 minutes kamu tinggal hitung aja ininya. Tinggal hitung sampai di garis ini. Ini kan 4 menit. Ya, 4 menit. Nah, ini tarik ke sini berapa? Ya. Habis itu yang ini at this rate how much time would the machine take to seal 480 cans? Ya, 480 divide by 32. Nah, kenapa sih 32? Dari mana sih dapatnya 32 ini? 480 divide by 32. Nah, 32 dari sini. Ya. Oke. Ya. Jadi ini jawabannya. Ya. Oke, next. Read first ya. Baca dulu. Oke. This one you should answer how many. Terus di sini ditulis berapa. Ya, di bawahnya di sini ditulis. Now the sentence, the question. Ya. Okay. A. How much water was drained out of the tank in 1 minute? 1 menit itu berapa? Ya. Oke. Kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya dari sini. Sini. 10 menit. Ini kan 10 menit. 10 menit kan berarti 700. Dari sini kan dia turun ke sini. Ya. Berapa menit nih? 10 menit kan? Nah, ini 10 menit. 10 menit dia turun 100. Dari 800 to 700 turunnya 100. Ya, 10 menit. Ya. Nah, kamu jawab di sininya yang A. Ya. Ini ya. Ini tulisannya apa ya? 5 minutes 750 liter. Ya. So 750 liter divide by 5 equal to 150. Oh, sorry, ini salah. Ya, bisa maksud yang ini. Ya, 10 menit sama dengan 800 minus 700 equal 100 liter. Ya. So 1 minute equal 100 divide by 10 equal 10 liter. Ya. Oke, yang B questionnya
How long will it take for the water to be drained out for the tank completely? Express your answer in hours and minutes. So this one. 10 liter equal 1 minute. 10 liter 1 menit. Kalau 800 liter berapa? Karena kan dia keluarnya semuanya sampai 800. Ya, jadi 800 liter sama dengan berapa menit? Ini 10 liter 1 minute. If 800 liter equal how many minutes? 800 liters divided by 10 equal to 80 minutes. This one to answer. Yeah. Okay. Next page 79 ya. Number 11. Nomor 11. A rectangular tank measure 60 cm by 20 cm by 40 cm. Okay, water flows into the tank at a rate of 8 liters per minute. Jadi mengalir 8 liter per menit ya. Kita harus cari the volume. Carinya begini, 60 times 50 times 40 equal how many? This one, cubic centimeter divide by 8. Ya, karena 8 liter per minute, jadi divide by 8. Ya. Terus isinya berarti ini cm3 dijadiin mililiter, sama ya. Masih sama ya. Lalu dijadiin dari mililiter dikonvers ke liter, dibagi 1000 sama dengan 120 liter dibagi 8 sama dengan 15. So isinya 15 ya. 15. Next ya. A rectangular tank 40 cm by 50 by 30 is filled up with water up to 2/3 of its water flow from a tap into a tank of rate 0.5 liter per minute. Find the amount of water in the tank after 30 minutes. Ya, jadi ini ingetin ya, karena ini nggak full tank, berarti pakai rumusnya 2/3 ya, 2/3. 2/3 times 50 times 40 times 30 equal to 40,000 cm3 ya. So you convert to milliliter, still 40,000 milliliter, and then convert to liter, dikonvers lagi ke liter dibagi 1000 sama dengan 40 liter, 40 liter. Dari 40 liter kamu tambah 0.5 liter times 30. Jadi yang dihitung 0.5 liter dikali 30 dulu ya, sama dengan 15 liter. 15 liter plus 40 liters equal to 55 liter. So the answer is 55 liters. Yeah.